الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. क्या बोला आप रिपीट करना है पुराना लेक्चर. हाँ उसमें ज़्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा. हमने खाली ये पढ़ा कि जो फ़िल मुदारे होता है ना मारूफ का सेगा वो होता है यफ़अलु के वज़न पे. जिसके पता है हमें यफ़अलु के वज़न पे होता है फ़िल मुदारे मारूफ का सेगा यफ़अलु के वज़न पे. लेकिन इसको बनते हैं मजहूल का सिगा कैसे. अब लेंगे सामने से पेश युफ आलू बोलेंगे आप. युफ आलू बस. ये बड़ा था आपने कल. जैसे युफ आलू का मतलब होता है उस एक पे किया जा रहा है या किया जाएगा. युन सरू उस एक की मदद की जाती है की जाएगी. युजरबु उस एक को मारा जाता है या मारा जाएगा. युजलसु वैसे ये इस्तेमाल नहीं होता लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर भी. उस एक को बिठाया जाता है बिठाया जाएगा. युक्तबु वो एक चीज़ लिखा जाता है लिखा जाएगा. युस्बहु उस एक पे स्विमिंग की जा रही है की जाएगी. ऐसे युरकबु वो एक सवार किया जा रहा है किया जाएगा. आज बैठे हम कद और काना के बारे में. अब देखो कद कुरान में बहुत जगह पे आता है और काना भी बहुत जगह पे कुरान में आता है. या लक़द भी आ जाता है ना. देखिए कद या लक़द के मतलब पता है क्या होते हैं. बेशक के. कद या लक़द. लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम. तर्जुमा करते हैं बतहकीक हमने पैदा किया इंसान को एक बेहतरीन ढांचे सांच के अंदर. बोलो नाच सांचे कुछ सांचे के अंदर. फी अहसन तक़वीम अच्छे क्या क्या इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन के अंदर ढांचे के अंदर. तो लक़द क्या होता है बेशक. या कद भी क्या होता है बेशक. इसको बोलते हैं हर्फ तहकीक. आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसने वो लिखा होगा हर्फ तहकीक. किस चीज़ की हकीकत बयान करने के लिए तहकीक. की चीज़ हकीकत है तो हम बोलते हैं लक़द बतहकीक. ताकीद के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको एम्फेसाइज करने के लिए स्ट्रेस पैदा करने के लिए जुमले के अंदर. कद या लक़द के माना बेशक के है. इस लफ्ज़ को माजी के पहले लाते हैं. हाँ. अब देखिए कद या लक़द नहीं ये फ़ेल माजी के सामने लग जा. हाँ प्रोपोर्शनेट बेस्ट प्रोपोर्शनेट मैनर में अल्लाह ने पैदा किया इंसान. कद या लक़द को फ़ेल माजी के सामने लाते हैं. फ़ेल माजी है ना. उससे पहले किसको लाते हैं कद या लक़द को. तो उसके माने में ताकीद पैदा हो जाती है. मसलन कद ज़हब ज़ैदुन का मतलब क्या होता है बेशक ज़ैद गया. और माजी करीब के माना पैदा हो जाते हैं. मसलन कद ज़हब वो गया है. ठीक है. देखिए ध्यान से देखिएगा. कद ज़हब ज़ैदुन बेशक ज़ैद गया और माजी करीब के माना पैदा हो जाते हैं. मसलन कद ज़हब कद ज़हब वो गया. माजी करीब इतना नहीं वो गया था नहीं बोलते हम. वो गया. उसके बोलते हैं इंग्लिश में पता ही नहीं कुछ. पास्ट पार्टिसिपल से पता ही नहीं है. टेंस की भी समझ आई नहीं जिंदगी में. अच्छा. कद ज़हब ज़ैदुन बेशक ज़ैद गया. अरे बोलते बेशक ज़ैद गया था. बेशक ज़ैद गया अभी भी गया मतलब माजी करीब. और माजी करीब के माना पैदा हो जाते हैं. ठीक है. मसलन कद ज़हब वो गया. कद कतब उसने लिखा. कद माजी के हर सिगे पर बढ़ा सकते हैं. कद कतब उसने लिखा. कद कतबा उन दोनों ने लिखा. कद कतबू उन सब ने लिखा. वगैरहू और बाकी. देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ उसको वगैरहू. हम पढ़ते हैं वगैरह है ना. असली वगैरहू ये अरबी का लफ्ज़ है वगैरहू. और इसके बगैर भी वो कुछ चीज़ें. अब देखिए काना का मतलब क्या होता है. काना का मतलब होता है था. कान अन्नास उम्मत वाहिदा लोग सिर्फ एक उम्मत थी. कान अन्नास उम्मत वाहिदा. लेकिन जब काना अल्लाह ताला के साथ होता है ना वहाँ तर्जमा ऐसा नहीं हो जाता था. तर्जमा होता है. वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा. अल्लाह जानता हर कोई चीज़. ऐसा नहीं वो जानता था हर कोई चीज़. वो ऐसा नहीं होता है. डबल पास वर्ब्स कांट बी यूज्ड दैट्स व्हाई हियर. डबल पास वर्ब्स कांट बी यूज्ड. डबल पास वर्ब्स कांट बी यूज्ड. नहीं नहीं यहाँ तर्जुमा करना है ऐसे ही. वो गया था यहाँ नहीं बोलना है वो गया. यहाँ बोलना है वो गया था. अब ऐसा क्यों है. क्योंकि कद जो है ना कद कद से माना हो जाता है माजी करीब का माना पैदा हो जाता है. करीब ही करीब ऐसा हो गया है इतना भी पास में पीछे नहीं जा रहे हैं. ठीक ठाक पास में पीछे जा रहे हैं. अब काना का मतलब होता है इन शॉर्ट ना था. था मतलब क्या होता है वॉज. ठीक है. कद क्या होता है इंडीड बतहकीक.
ٹھیک ہے تھا. ماضی پر یہ کبھی آتا ہے جیسے کان ذهب. کبھی ماضی پر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے کان ذهب وہ گیا تھا. اسے ماضی ہاں. کان کتب اس نے لکھا تھا. اب یہ تھا کیسے آتا ہے؟ یہ تھا آ جاتا ہے اسی چیز سے. کس چیز سے؟ یہ تھا آ جاتا ہے اس چیز سے جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کانا. ورنہ تھا نہیں آ جاتا. ہم بولتے ہیں ذهب اس نے لکھا. کتب اس نے کیا بول رہا ہوں؟ کتب اس نے لکھا. ذهب وہ گیا. جلس وہ بیٹھ گیا. سمع اس نے سنا. اگر ہم بولیں گے اس کے بعد کیا؟ ہم بولیں گے کیا بولیں گے؟ اگر ہم بولیں گے کیا بولیں گے؟ کان کتب اس نے لکھا تھا. یہ تھا ایسے آ گیا. اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ کس کو پتہ ہے؟ اس کو بولتے ہیں شاید پاس پرفیکٹ ٹینس. یہ بولتے ہیں پاس پرفیکٹ ہے نا شاید. ہم، چلا مجھے سمجھ آ رہا ہے شاید. ٹھیک ہے. اس نے لکھا تھا. مجھے ایک بار کہا تھا اس نے نا یو اے میں جہاں پڑھا تھا نا الانجاز انہوں نے مجھے کہا تھا تم بڑا انگلش گرامر بھی. پھر میں نے دیکھا تھا انگلش گرامر کی کتاب میں وہ پڑھا رہا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا ہے گرامر اچھے سے. خاص کر یہ سمجھ مجھے نہیں آیا ٹینسز. یہ بھول جاتے ہیں سمجھ آنے کے بعد. اچھا پھر بھی عربی کا گرامر آسان ہے اس حساب سے. کو ماضی پر لانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کانا کا وہی صیغہ ہو جو ماضی کا صیغہ بھی ہو. اور دیکھیے کان ہے نا کانا. کانا کی فل گردان کرنی پڑتی ہے. مطلب کانا ذهب ہے نا اس کے بعد کانا آتا ہے. فعل فعل ہے نا. ویسے کانا کانا کانو وہ دو تھے. وہ سب تھے. کانت وہ ایک عورت تھی. کانتا وہ دو عورتیں تھی. کن وہ سب عورتیں تھیں. کنتا تم ایک مرد تھا تھے. کنتما تم دو مرد تھے. تم سب مرد تھے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنت کنتما کنتن کنتو کننا. ہے نا یہ بہت آسان. تو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. عربک گرامر از لٹل کمپلیکس. مجھے لگتا ہے عربی گرامر ہی آسان اب ہو گیا عادتی سے. ورنہ یہ مشکل ہے شاید سچ میں. ہاں تھوڑا کمپلیکس ہے. کانا کانا کانو. کانت کانتا کن. کنتا کنتما کنتم. کنتی کنتما کنتن. کنتو کننا. كان ذهب كانا ذهبا. كانوا ذهبوا. كانت ذهبت. كانتا ذهبتا. كن ذهبنا. كنت ذهبت. كنتما ذهبتما. كنتم ذهبتم. كنت ذهبت. كنتما ذهبتما. كنتن ذهبتن. كنت ذهبت. كنا ذهبنا. مذکر غائب کا سیگا. مذکر مؤنث کا سیگا. مذکر حاضر یا مذکر مخاطب کا سیگا. مؤنث حاضر یا مؤنث مخاطب کا سیگا. اور متکلم کا سیگا. کتنا آسان تھا یہ چیز. بہت ہی آسان تھا یہ. تو کان آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ پتہ ان کو کیا بولتے ہیں. ان پھر سے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ساری چیزیں اور آپ پڑھیں گے اس سے. جو کانا ہوتا ہے نا کانا یا جیسے لائسا ہوتا ہے. لائسا کا مطلب ہوتا ہے ناٹ. ليس البر ان تولوا. کانا کا مطلب ہوتا ہے واز. یہ ناٹ اور واز نا اس کو بولتے ہیں انکمپلیٹ ورب ہے نا. فعل ناقص بولتے ہیں ان کو. کیا بولتے ہیں؟ فعل ناقص. یا کادا جس سے پڑھتے ہیں. کادا مطلب ہو گیا قریب تھا. کانا کیا کہ تھا واز. کادا ہو گیا قریب تھا. قریب تھا کیا ہوگا انگلش میں؟ کچھ اٹ واز اباؤٹ ٹو. اٹ واز اباؤٹ ٹو. ہی واز اباؤٹ ٹو کرائی. لقد كاد يبكي. كاد يبكي. شی واز اباؤٹ ٹو کرائی. كادت تبكي. ایسے آتا ہے عربی کے اندر. فی الحال کیا ان کے آواز سوچے وہاں پہ. اب سوچے کہ اس کو بولتے ہیں فعل ناقص. کیا بولتے ہیں؟ فعل ناقص یعنی کہ انکمپلیٹ ورب اسے ہم بولتے ہیں. کیونکہ میں بول رہا ہوں تھا. کون تھا کیا تھا کیا کیسے تھا میں کچھ نہیں بول رہا ہوں. لائسا ناٹ نہیں. کون نہیں تھا کیا نہیں تھا وہ نہیں بولتا ہوں. قریب تھا کون تھا کیا تھا وہ میں نہیں بولتا ہوں. اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ فعل ناقص. اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ فعل ناقص. کانا کو اگر مضارع پر لائے تو معنی میں استمرار پیدا ہو جائے گا. اگر کانا مضارع کے اوپر آ جاتا ہے نا تو اس ٹائم پہ استمرار پیدا ہو جاتا ہے. استمرار مطلب کیا ہوتا ہے؟ استمرار مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لگاتار کر رہا. جیسے رفع الیدین کے بارے میں ہے نا یہ والا حدیث. دلائل میں سے یہ بولتے ہیں کہ وہاں پہ آگے کانا لفظ آ گیا ہے جو دلالت کرتا ہے استمرار کے اوپر.
استمرار मतलब استمرار क्या हो गया, लगातार करना, استمرار कंटिन्यूटी के साथ करना, बिल्कुल. مثلا كان يذهب वो जाता था, كان يذهبان वो दो जाते थे, कानू यذهबून वो सब जाते थे. तो ये बात याद रखनी है कि जब भी काना फ़ेल मुजारिक के सामने आ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, उससे फ़ेल मुजारिक के अंदर इस्तिमरार पैदा हो जाता है. इस्तिमरार का मतलब होता है कंटिन्यूटी. काना यذهب वो जाता था, लगातार जाता था. काना यذهبان काना यذهبان वो दो जाते थे. कानू यذهबून वो सब जाते थे. मुजारिक पर काना के माजी ही का सेगा इस्तेमाल होगा. मुजारिक पर काना के माजी का ही सेगा इस्तेमाल होगा, ठीक है. जैसे जलस, तलब, जलस वो बैठ गया, तलब उसने तलब किया, कतब उसने लिखा. से कद लगा कर पूरी गर्दान करो, जब करेंगे आप. कद जलस बतहकीक वो बैठा था एक आदमी. कद जलसा बतहकीक वो दो बैठे थे. कद जलसू, قد جلست، قد جلستا، قد جلسنا، قد جلست، قد جلستما، قد جلستم، قد جلست، قد جلستما، قد جلستن، قد جلست، قد جلسنا. يبقى करना आ जाएगा ना जलसा सारी गर्दान. ऐसे قد طلب، قد طلب، قد كتب، قد كتب. और यहाँ लगाना है काना इसको, नसर को. देखिए काना नसरा, काना नसरा, كانوا نصروا، كانت نصرت، كانتا نصرنا، كانتا نصرتا، كنا نصرنا. كنت نصرت، كنتما نصرتما، كنتم نصرتم، كنت نصرت، كنتما نصرتما، كنتن نصرتن، كنت نصرت، كنا نصرنا. ऐसी. كان فتح، كان فتح، كانوا فتحوا، كانت فتحت، كانت فتحتا. كنا فتحنا، كنت فتحت، كنت فتحت، كنتما فتحتما، كنتم فتحتم، كنت فتحت، كنتما فتحتما، كنتن فتحتن، كنت فتحت، كنا فتحنا. دخل. كان دخل، كان دخل، كانوا دخلوا، كانت دخلت، كانتا دخلتا، كنا دخلنا، كنت دخلت، كنتما دخلتما، كنتم دخلتم، كنت دخلت، كنتما دخلتن، تما كنتن دخلتن، كنت دخلت، كنا دخلنا. ऐसे करना है इसको. अब लगाना है कान लगानी है इसके सामने. यस चुदो. अब आएगा इस्तेमरार का माना क्योंकि माजी से पहले काना आ जाता है. काना यस चुदो वो सजदा करता था. देखिए इससे ज़्यादा ना माजी का ही माना आ जाता है मुजारे के अंदर भी, लेकिन इस्तिमरार यानी कि कंटिन्यूटी आ रही थी माजी में. अब देखिए काना यसजुदु, काना यसजुदानी, कानू यसजुदूना. अस्सलाम वालेकुम. ये अच्छी बात है. वालेकुम सलाम, मतलब आप ठीक है अच्छे से. अच्छा. कानू यसजुदूना, كانت تسجد، كانتا تسجدان، كنا يسجدن. كنت تسجد، كنتما تسجد، كنت क्या बोलूं, كنت تسجد، كنتما تسجدان، كنتم تسجدون، كنت تسجدين، كنتما تسجدان، كنتن تسجدن، كنت أسجد، كنا نسجد. समझ आ रहा है कि नहीं ये चीज़. बस मैं कह रहा हूँ गर्दन सारी माजी की मुजाहरे की, और यहाँ से लगाता हूँ काना के वैसे हिस्से जो लगाने हैं. मैं तेज़ बोल रहा हूँ कि मैंने शायद यहाँ पे वेट नहीं किया था, पहले आपको याद होना चाहिए था शायद काना का सारे गर्दानी है. वैसे आसान थे, आपको याद होना चाहिए जल्दी. देखिए كان يركب، كان يركبان، كانوا يركبون، كانت تركب، كانتا تركبان، كن يركبن، كنت تركب، كنتما تركبان، كنتم تركبون، كنت تركبين، كنتما تركبان، كنتن تركبن، كنت أركب، كنا نركب. هل فهمتم شيئا؟ فهمتم شيئا؟ تستطيعون أن تفهمون ما أقول لكم؟ لا تفهمون الآن. उसके बाद दूसरा. एक एक निकाल रहा है, जितना वो कॉम्प्लेक्स चीज़ उतना एक एक निकाल रहा है क्लास से. शायद डर रहे बेचारे क्लास में रहने से. नहीं, असल में मसला है ना कि शायद मैंने तेज़ बोला होगा. एक मिनट फिर से करेंगे याद. देखिए
گردان کانا کی پہلے یاد کریں گے ضروری. کانا، کانا، کانو، كانت، كانتا، كنا، كنت، كنت. ویسے انت، انتما، انتم، كنت، كنتما، كنتم، انت، انتما، انتن، كنت، كنتما، كنتن، انا، نحن، كنت، كنا، فعلت، فعلنا، كنت، كنا. ملتا ہے نا بہت زیادہ یہ. تو یہ سے آپ خود ہی کرنا ہے یہ کام. اچھا کل میں کہا تھا کہ یہ والی کام آپ خود ہی کریں گے. ہے نا، یہ ہم کریں گے ابھی تھوڑا سا. دیکھیے، ان سب مردوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کوئی بول سکتا ہے اس چیز کو؟ میوٹ کھلا ہوا ہے یہ ہر ایک. ان سب مردوں پہ ظلم نہیں کیا گیا. بتائیے. کوئی بول سکتا ہے ان سب مردوں پر ظلم نہیں کیا گیا. پہلے ہم سامنے سے ماں کو لائیں گے ہی. ان سب مردوں پہ ظلم نہیں کیا گیا. اب ظلم نہیں، ظلمہ بولیں گے. ظلمہ. کیا بولیں گے؟ ماں ظلموں. کیا بولیں گے؟ ماں ظلموں. ماں ظلموں. ماں ظلموں. ان سب پہ ظلم نہیں کیا گیا. ان سب مردوں پہ ظلم نہیں کیا گیا. ماں ظلموں. ہم نہیں پوچھے جائیں گے. اب سألہ نہیں آئے گا، سئل آئے گا. اب ہم نہیں پوچھے جائیں گے. ما سئلنا. ما سئلنا. تو ایک عورت مدد نہیں کی جائے گی. نصرہ نہیں، نہیں نصرہ. تو ایک عورت مدد نہیں کی جائے گی. ما نصرت. ما نصرت. تم سب رزق نہیں دی جاتی ہو. تم سب رزق نہیں دی جاتی ہو. تم سب رزق نہیں دی جاتی ہو. ما رزقتن. تم سب رزق نہیں دی جاتی ہو. یہ نا مضارع کا صیغہ نہیں تو رزق یرزق پھر یرزق آ جائے گا اس کو. میں الٹا بولا یہاں پہ، ایک منٹ. ہم نہیں پوچھے جائیں گے. پوچھے جائیں گے. اچھا میں نے کہا تھا، میں سا غلط بولا. دیکھیے، ان سب مردوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. میں بولتا ان سب مردوں پہ ظلم نہیں کیا گیا. ما ظلموں. مجھے بولنا ہے ما یظلمون. ظلم یظلم. ما یظلمون. ہم نہیں پوچھے جائیں گے. ما نسألو. ٹھیک ہے، ما نسألو. تو ایک دیکھ کیا ہوتا ہے اس میں ایسا ہو جاتا ہے عربی کے اندر. تو ایک عورت مدد نہیں کی جاتی ہے. ما تنسرین. تنسرین تفعلین کے واسطے تھا. تنسرین تھا اسی میں. لیکن پھر تنسرین بن جائے گا اس کو. ما تنسرین. یہ بس ایپ استعمال کرنی ہے، تھوڑا سوچ کے کرنا ہے. تم سب رزق نہیں دی جاتی ہو. ما ترزق. ترزقنا. ما ترزقنا. کتنا مشکل ہوتا ہے. تم سب رزق نہیں دیے جاؤ گے. رزق یرزق پھر رزق یرزق. تم سب رزق نہیں دیے جاؤ گے. ما ترزقنا. ما ترزقنا. وہ عورتیں نہیں پہچانی جائیں گی. اس پہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ مسئلہ کیا ہے. کریں گے نہیں اسے. دیکھیے، تم سب رزق نہیں دیے جاؤ گے. ہم نے کیا. وہ عورتیں نہیں پہچانی جائیں گی. عرف یعرف آتا ہے، پھر عرف یعرف آئے گا مجهول کا صیغہ. ٹھیک ہے، یعرف. وہ عورتیں نہیں پہچانی جاتی ہے. یعرف یعرفان یعرفون. تعرف تعرفان یعرفن. یعرفن. وہ عورتیں نہیں پہچانی جائیں گی. ما یعرفن. ما یعرفن. تو نہیں بھیجا جاتا ہے. ما تبعث. دیکھیے بعث یبعث تھا، پھر بعث یبعث آئے گا. پھر آئے گا ما تبعث. تو نہیں بھیجا جاتا ہے. وہ سب عورتیں نہیں بھیجی جائیں گی. وہ سب عورتیں نہیں بھیجی جائیں گی. بعث یبعث تھا، اس کو بعث یبعث بن جائے گا. اب وہ سب عورتیں یبعث یبعثان یبعثون تبعث تبعثان یبعثن. ما یبعثن. مجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ما اظلم. ما اظلم. تم دو عورتوں پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے. ما تظلمان. ظلم یظلم پھر ظلم یظلم مجرور کا صیغہ. پھر ما تظلمان. ما تظلمان. اس کے بعد تجھ ایک عورت کو نہیں دیا جائے گا. دیا جائے گا. کیا بولتے اس کو؟ دینے کو کیا بولتے؟ نہیں دیا جائے گا. اس میں جیسے کوئی فعل لائی نہیں تھی یہاں پہ. دیا. دیا اس کو بولتے آتا یو آتی شاید بولتے دینے کو. یا عطا. اعطا یعطی بولتے. لیکن
تجھے کو اس کو نہیں دیا جائے گا. اگر میں بناؤں نا اس کو اپنے حساب سے، میں بتاؤں گا اعطا یعطی، يعطي تعطي تعطي أعطي نعطي. نہیں نہیں، يعطي يعطيان يعطون تعطي تعطيان يعطينا تعطي تعطيان تعطون تعطينا. پھر تعطينا کیا بچے گا؟ أعطى يؤتي، پھر يعطى، پھر يعطى يعطعان يعطى. ما ما تعطعين شاید، ما تعطعين. ویسے یہاں پہ یہ والا فعل ہمیں نہیں آئے گا، تو اور نہیں دیا جائے گا، دیا جائے گا. ایسا کچھ آئے نہیں. میں نے بنایا نا اپنے حساب سے، ویسے اس کو بن جائے گا. عربی آسان ہے، گردان وردان مگر یاد لانی پڑتی ہے، انسان گردان ذہن میں لانی پڑتی ہے یار. مطلب مجھے کوئی بولے گا نا کچھ ہی بولنے کے لیے عربی میں، اور مجھے بولے گا نا کچھ ہی بولنے کے لیے، میں کچھ ہی بول سکتا ہوں الحمد للہ اس ٹائم پہ عربی میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے مجھے بولنے میں، بہت ٹائم لگتا ہے، سوچنا پڑتا ہے گردان کیسے بن جائے، ٹھیک ہے ایسے ایسے، پھر میں بولتا ہوں. اور تیز سے نہیں بول پاتا ہوں. لیکن یہ ہوتا ہے اس میں. مجھے ہو گیا مانی اب پڑھتے پڑھتے لگ بھگ 12 سے پڑھ رہا ہوں میں، 12 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر، 4 سال مجھے ہو گیا پڑھتے پڑھتے. اور پہلے میں بہت پڑھتا تھا، پہلے پہ 10 گھنٹے پڑھتا تھا دن میں عربی. تو پھر ہی مجھے نہیں آتا ہے تیزی سے بولنا. ٹائم لگتا ہے نا بہت لینگویج سیکھنے میں، مجھے سوچنا پڑتا ہے. میں بولتا ہوں کچھ بھی لیکن ٹائم لگتا ہے سوچنے میں. اچھا، کان یذهب الى المدرسة. ترجمہ کریے آپ اس کو، شاباش. وہ جاتا تھا مسجد، لیکن لگاتار ہے نا، کیونکہ یہاں پہ کان آ رہا ہے مضارع کے ساتھ، تو وہاں پہ استمرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ترجمہ آپ خود ہی کریں گے. کانوا یکتبون بالقلم. بتائیے. وہ قلم کے ذریعے سے لکھتے تھے، کیونکہ ایک منٹ پہلے آپ ایک کام کریے، میں نے آپ کو تھوڑا سا امپورٹنٹ چیزیں نہیں بولی تھی. سب سے پہلے آپ کو حروف الجار پتہ ہونی چاہیے وہ کیا ہے. حروف الجار آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ایک منٹ. حروف الجار کے معانی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اب پتہ ہے نا حروف الجار جو ہم نے پڑھے تھے لاسٹ ٹائم بھی شاید اس والے کورس میں، یہاں نہیں پڑھا تھا ہم نے. حروف الجار آپ کو پتہ ہوں گے نا، جیسے فی کیا ہوتا ہے؟ ان. اچھا پڑھا تھا ہم نے. ان شارٹ بی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ. بی کا مطلب ہوتا ہے ود. بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ود، مطلب ساتھ. کانوا یکتبون بالقلم، وہ لکھتے تھے قلم کے ساتھ. نہیں پڑھا تھا ہم نے، ہاں پڑھا تھا اس والے کورس میں جو فیبروری میں ہم نے کیا تھا پچھلی بار. کانوا یکتبون بالقلم، وہ قلم کے ذریعے سے لکھتے تھے. کانوا مطلب لگاتار وہ لکھتے تھے پین سے، کیونکہ یہ مضارع کے سامنے کیا آ رہا ہے؟ کھانا کیسے کا. تو جب مضارع کے سامنے کھانا آ جاتا ہے تو استمرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. کانوا یکتبون بالقلم، وہ لکھا کرتے تھے پین سے. كنا يعلمن في البيت. يعلم يعلمان يعلمون تعلم تعلمان يعلمن. وہ سب عورتیں جانتی تھی گھر میں، لگاتار پڑھتی تھی، نماز کرتی تھی گھر میں. ٹھیک ہے، ایسے کرنا ہے کننا، ہے نا. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا. وہ سب عورتیں تھی کیا کرتی تھی؟ وہ سب عورتیں پڑھتی تھی گھر میں لگاتار. لیکن کہ یہ فعل مضارع کے سامنے یہ آ رہا ہے کانا، تو ہر ایک سیگے میں جہاں ان فرنٹ آف مضارع کانا ہوگا ترجمہ کریں گے کیا؟ استمرار کے ساتھ. کنتم ترکبون علی القطار، تم سوار ہوتے تھے. ترکبون رکب یرکب یرکب یرکبان یرکبون ترکب ترکبان یرکبن ترکب ترکبان ترکبون. تم سب سوار ہوتے تھے علی القطار، ٹرین میں. ٹھیک ہے، قطار بولتے ہیں کس کو؟ ٹرین کو. کنتو ذهبت الى المسجد. اب دیکھیں، اب ذهبت یہ فعل ماضی ہے تو ترجمہ کریں گے پاسٹ ٹینس کا ہی. میں گیا تھا مسجد، کنتو ذهبت الى المسجد. اب مجھے بولیے ایک بات، جو نہیں والا کورس ختم کرنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ یا تو میں سوچ رہا ہوں ہم پڑھیں گے تمرین النحو. پہلے کیا پڑھیں گے؟ تمرین النحو، کیونکہ نحو اس میں جائے گا پورا کلیئر آپ کو. تمرین صرف میں ہو گیا، صرف ختم، پھر نحو. اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں پھر قرآن پڑھیں گے، جو مجھے پڑھانا ہے پورے سال قرآن. 2 سال لگ سکتے ہیں اس کو، ہے نا. وہی کریں گے پھر انشاءاللہ. میں مسجد گیا تھا. ہاں، کنت ذهبت الى المسجد، میں مسجد گیا تھا. كنا شربنا اللبن، ہم نے دودھ پیا تھا. كنا شربنا اللبن،
ہم نے دودھ پیا تھا. کانا یأکلان الطعام. ان دو نے کھانا کھا وہ ان دو نے کھانا کھایا تھا. کانا یأکلان الطعام. اکل یأکل بولتے کھانے کو. یأکل یأکلان یأکلون. تأکل تأکلان یأکلن. تأکل تأکلان تأکلون. تأکلین تأکلان تأکلن. أأکل نأکل. لیکن بولتے تھے کیا آکل ناکل. أأکل نہیں بولتے کیونکہ ایسے فلوئنسی میں آ جاتا ہے ہنڈریج. قرآن والا پہلے لیکن قرآن تو پورا پڑھنا نا پھر ترجمے کے ساتھ فل قرآن. 2 سال تک. 2 سال آ سکتے اس کو. اچھا. گدنا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ کیسے کرنی ہوتی ہے آپ اس ایپ سے دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ اکلا. کھانے کو بولتے اکلا. وہاں آئے گی فل گردان پھر. دیکھیے. کانا یاکلان طعاما وہ دو کھاتے تھے کھانا. طعام مفعول بھی ہے منصوب آ جاتے ہیں وہ جس پہ کام ہوتا ہے آبجیکٹ وہ کیا ہوتا ہے منصوب اینڈنگ ود زبر. کانتا وہ دو عورتیں. تطلبان الکتاب. طلب يطلب. يطلب يطلبان يطلبون. تطلب تطلبان يطلبن. تطلب تطلبان تطلبون. تطلبين تطلبان تطلبن. اطلب نطلب. وہ دو عورتیں طلب کرتی تھی کتاب. طلب کرتی تھی کتاب الکتابہ. كنت انصر المظلوم. اس میں آ گیا کمپلیکسٹی بہت کتابیں نہیں چیزیں کمپلیکسٹی آئی گئی تھوڑی. کنتو انصر المظلوم. میں مدد کرتا تھا مظلوم کی. کنتو انصر المظلوم. نصر ینصر. تنصر تنصر انصر ننصر. ویسے کرنا ہے اس کو. کنتی تجلسین علی الکرسی. تو ایک عورت بیٹھتی تھی کرسی پہ. لگاتار. کنتو ذهبت الى السوق. میں گیا تھا بازار. کنتم فتحتم القفل. تم سب تم سب کنتم فتحتم القفل. تم سب نے کھول کیا بولیں گے کنتم فتحتم القفل. تم سب نے کھولا تھا لاک. کنتم فتحتم القفل. تم سب نے کھولا تھا لاک. قفل بولتے ہیں کس کو کلف کو. ہم بولتے ہیں کلف کا شیر ہے اصل میں قفل ہے. جیسے ہم بولتے ہیں گدگدی اردو میں یا اصل میں دغدغ کی عربی زبان کے اندر. سچ میں ہم کیا بولتے ہیں گدگدی. ٹکلنگ کرنا گدگدی. اصل کیا ہے دغدغ عربی میں. سچ میں دغدغی. دغ دغ یو دغ دغو اس کو روٹ ہے. کلف ہے نا یہ اصل میں کفل ہے. کفل ہوتا ہے لاک. ایسے کچھ تھا پچھلی بار میں نے دیکھا تھا وہ. ہم بولتے ہیں أمس حس یہ کام کرنے خاطر حس. حاثا حس عربی کا لفظ ہے ٹو ارج someone. اگر آپ پڑھیں گے نا ابن القیم کی کتاب الداء والدواء ڈیزیز اینڈ دا کیور نا کیا سنا ہے اردو میں دوائی شافی جو کتاب ہے. اگر آپ پڑھیں گے نا عربی میں والی کتاب اب وہ لگے گا اس میں کشمیری لفظ مجھے کم سے کم 100 ملے تھے. مطلب کشمیری میں جو استعمال کرتے ہیں انسان عام مجھے ویسے الفاظ ملے اس میں اس والی کتاب. فل کشمیری. میں کشمیری پڑھ رہا ہوں شاید. اتنے کچھ الفاظ ملتے ہیں. اچھا کنتم فتحتم القفل. تم سب نے کھولا تھا لاک. کنتن سجدتن فی المسجد. تم سب عورتوں نے سجدہ کیا تھا مسجد کے اندر. کنتما دخلتما فی الحجرت. تم دو مرد داخل ہوئے تھے کمرے کے اندر. کنتما تشربان الشایا. تم دو مردوں نے چائے پی تھی. کنتما تشربان الشایا. تشربان یا چلیے بھائی اشربو یشربو یشربان یشربون ویسے بنانا ہے اس کو. چائے بولتے چائے کو. چائے چائے. موروکو والے بولتے چائے شاید ہاں وہ چائے. جیسے ہم بولتے چائے. چائے کو بہت جگہ بولتے چائے مطلب بہت جگہ بولتے چائے کو چائے سچ میں. عرب والے تو سارے چائے بولتے شائے مطلب. کنتن تکتبن علی الورق. دیکھیں ورق بھی عربی کا لفظ ہے جو کشمیر میں استعمال کرتے ہیں. ورق اس کو بولتے ہیں پیج کو. یا ورق پتہ کس کو بولتے ہیں لیف کو بولتے ہیں ورق. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. کوئی پتہ نہیں گر جاتا کسی پیڑ سے لیکن رب جانتا ہے. ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. تو کنتن تکتبن علی الورق. تم سب
तुम सब ओते लिखती थी पेज पर, लेकिन लगातार लिखती थी, क्योंकि यहाँ पे तक तो वो जो है वो फ़ेल मुज़ारे है, तो मुज़ारे के साथ जब काना आ जाता है ना, तो इस्तिमरार का माना आ जाता है, यानी कि लगातार जो काम किया गया होगा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वही बोलते हैं। मुझे भी आता थोड़ा सा ग्रामर, मैं पढ़ाया था ग्रामर, टेंस सेंस पिछली बार एक स्टूडेंट को मैं पढ़ाया था, उसको इंग्लिश ग्रामर, थोड़ा मुझे उससे याद आ गया था कुछ चीज़ें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये बोलते हैं, पता ही नहीं। अच्छा। 10 जुमले ऐसे बनाओ जिसमें काना लग इस्तेमाल होगा 5 माजी पर और 5 मुजारे पर। अब खुद ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ये चीज़? आपको प्रैक्टिस करनी है खुद ही इसके बारे में। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा है ना? हमने क्या पढ़ा आज? हमने आज पढ़ा कद के बारे में। हमने कहा कद का मतलब होता है बतहकीक, इंडीड, जो कि ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़ेल माजी के सामने इस्तेमाल करते हैं, कद ज़हब ज़ैदुन, बेशक ज़ैद गया, बेशक इंडीड। और हमने कहा था कि इससे माजी करीब का माना पैदा हो जाता है, यानी कि वो गया, कुछ टाइम पहले हो गया, कुछ टाइम पहले उसने लिखा कद कतब। फिर हमने कहा था जो काना है, काना जो है काना से तर्जुमा क्या हो जाता है? काना का मतलब होता है था, वॉज। हमने कहा था ये चीज़। काना ज़हब वो गया था, काना कतब उसने लिखा था। फिर हमने कहा था काना को अगर हम लाएंगे ना, माजी का सेगा लाएंगे कोई और सेगा, वैसे करना है चेंज मुजारे का, इसका ना काना का सेगा भी। तो गर्दन होती है काना की ये वाली, काना काना कानू, कानत कानत कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना, कुंतु कुन्ना। फिर हमने कहा था कान लगाते हैं मुजारे के सामने भी, लेकिन काना को मुजारे से पहले इस्तेमाल करने के टाइम पे मुजारे के अंदर इस्तिमरार पैदा हो जाता है, कंटिन्यूटी का मतलब वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हमने ये वाली बात भी कही थी। बस इतना हमने कहा था आज। अब रिवीजन करते हैं, वीडियो से भी है ना, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रिवाइज करता हूँ। रिवीजन आप ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम बचेगा वैसे। फ़िल मुज़ारे के तगय्युरात, फ़िल मुज़ारे के चेंजेस, यहाँ पे क्या तगय्युरात हो जाता है? तगय्युरात बोलते हैं चेंज को, या तगयीर बोलते हैं चेंज को, ठीक है। फ़िल मुज़ारे के मुतालिक ये बयान हो चुका है कि इसका सिगा ज़माने हाल और इस्तकबाल, प्रेजेंट और फ्यूचर, दोनों के लिए इस्तेमाल, दोनों के लिए आता है। अगर इसको सिर्फ इस्तकबाल के लिए मखसूस करना चाहिए तो स या सौफ़ा मुज़ारे से पहले बढ़ा दिया जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इस्तकबाल का माना मुज़ारे के अंदर लाना है, तो मैं स या सौफ़ा का इस्तेमाल करूँगा। स या सौफ़ा को मतलब क्या बोलते हैं? वो कहता है हरफ तहकीक कद, काना को बोलते हैं फ़ेल नाक़िस। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हर्फ इस्तकबाल। क्या बोलते हैं? ऐसा हरफ जिसे हम जिसे माना आ जाता है इस्तकबाल का, मुस्तकबल का। पार्टिकल ऑफ फ्यूचरिटी क्या बोलते हैं? पार्टिकल ऑफ फ्यूचरिटी, हर्फ इस्तकबाल स और सौफा को मुजारे से पहले बढ़ा दिया जाता है। मसलन यफ़अलु से सयफ़अलु, वो अनकरीब करेगा। सौफ यफ़अलु, वो कुछ मुद्दत बाद करेगा। स का मतलब होता है अनकरीब, नियर फ्यूचर में, और सौफ मतलब होता है फार फ्यूचर में, माजी। उसको क्या बोलते हैं? माजी करीब नहीं, माजी بعيد वो छोड़िए, मैं वो नहीं बोल रहा। देखिए काना से क्या होता है? काना से माजी बईद का मतलब हो जाता है, वो करता था। और कद से क्या होता है? कद से माजी के करीब का माना आ जाता है। ऐसे ही जो है सा जाता है मुस्तकबल करीब का माना, अन करीब वो करेगा, मतलब कुछ टाइम के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ टाइम के बाद। सौफ हो गया बहुत टाइम के बाद, सौफ तअलम, बहुत टाइम के बाद, ठीक ठाक टाइम के बाद, मतलब ज़्यादा टाइम के बाद। सौफ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे, यानी कुछ मुद्दत के बाद। कल्ला सौफ हाँ, कल्ला सौफ तअलमून। तुम्हारे जितने भी आर्गुमेंट्स है कल्ला हरगिज भी वैसे नहीं है। सौफ तअलमून, तुम अनकरीब जान लोगे। अच्छा, जो ना वो वाला प्लेलिस्ट 80% कुरानिक वर्ड्स, उसमें बोला था ये सारी चीज़ें, वो जरूर देखेंगे आप, वो कम से कम आप वो देखेंगे, यार से वीडियोस नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें 80% कुरानिक वर्ड्स आ जाते हैं लगभग। उसमें आते हैं सारे अल्फाज जो बेसिक है, ज़माइर, बेसिक अल्फाज जितने भी आते हैं कुरान में वो सारे। स और सौफा में हल्का सा फ़र्क है, वो ये है कि स मुस्तकबल करीब के लिए आता है, यानी कि ऐसा फ्यूचर जो नज़दीक होगा। मुस्तकबल करीब के लिए हम स का इस्तेमाल करते हैं, और सौफा के लिए हम, सौफा मुस्तकबल बईद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मुस्तकबल बईद, वही कहा ना मैंने आपको अभी। जेर की मिसालों से इसको अच्छी तरह से नशीन कर लो। सयालम, वो अन करीब जान लेगा।
ہی ول نو اٹ ان نیئر فیوچر. سوف تعلمون تھوڑی مدت بعد تم جان لو گے. یو ول نو اٹ ان فار فیوچر. سوف تعلمون. سننظر ہم ان قریب دیکھیں گے. ہم ان قریب سوف اکتب تھوڑی دیر مدت بعد میں لکھوں گا. سوچے کتنی ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، ابھی اور ایڈیٹنگ کرنی ہے اس کو. آسان نہیں ہے سچ میں، کیا مشکل ہے. ترجمہ کرو. س اور سوفا مجہول پر بھی داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو ترجمہ خود ہی کرنا ہے. مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ پھر ڈر جائیں گے اتنا پڑھنے سے ایک ساتھ. اس سے بہت اچھا لکھا ہے. اچھا پھر نواز صرف جواز میں یہیں پڑھائے گا یہ سب کچھ. ٹھیک. پھر کیا اچھا یہ لگائے گا ویسے پھر اس کو. پھر ٹھیک، یہ کچھ نہیں جتنا ہے نا یہ سارا کچھ یہاں پڑھیں گے 2 سیکنڈ میں ان نوٹ سے، گرین نوٹ سے. اتنا آسان ہے. بس اور اس کو ایڈیٹنگ پڑھنی ہے اچھے سے. ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے یہاں تک ہمیں پڑھنا ہے اچھے سے. اس کے بعد کتاب پھر آسان ہے یہاں سے. مجھے لگا تھا ہم کتاب جلدی پڑھ پائیں گے، لیکن اچھا سا ٹائم لگ رہا ہے کتاب پڑھنے کو یہ والی. میں ویسے آہستہ پڑھاتا ہوں سچ میں، اتنا آہستہ شاید کوئی نہیں پڑھاتا ہوگا. میں آہستہ آہستہ پڑھا رہا ہوں. اچھا تھوڑا ہم ترجمہ کریں گے. ستسألون. ترجمہ کریے شاباش. ستسألون کوئی بول سکتا ترجمہ اس کا؟ دیکھیے اتنا آپ رکھیے. دیکھیے اللہ کی قسم اتنا کو یاد رہنا چاہیے کم سے کم. میں لکھوں گا یہاں پہ سب کچھ. فعل ماضی معروف کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ فعل. یہ آپ کو یاد رہا ہوگا. فعل ماضی معروف کا صیغہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ فعیلہ کے وزن پہ، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ فعولہ کے وزن پہ. یہ آپ کو یاد رہنا ہی رہنا چاہیے. اور ہم نے کہا تھا کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ یفعل کے وزن پہ آ جاتا ہے. وہ یفعلو کے وزن پہ آ جاتا ہے. پھر ہم نے کہا تھا وہ کبھی یفعلو کے وزن پہ بھی آ جاتا ہے، اور کبھی یفعلو کے وزن پر بھی آ جاتا ہے. یہ فعل مضارع کا معروف کا صیغہ ہے. پھر ہم نے کہا تھا فعل ماضی مجہول کا صیغہ ایک وزن پہ آتا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فعل کے وزن پہ آتا ہے. بس یہ پیٹرن یاد رکھیے، باقی سب آسان ہے، باقی خود بنا سکتے ہیں آپ کچھ بھی. فعل مجھے خالی اتنا یاد ہے، باقی میں خود بناتا ہوں پھر. فعل. اور فعل مضارع کا مجہول کا صیغہ جو ہے وہ یفعلو کے وزن پہ آتا ہے. یفعلو. اور یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بولیں گے فعل کبھی فعل بھی اور فعل بھی، ایسا نہیں. یہ صرف فعل ہی آ جاتا ہے، اور صرف یفعلو ہی آ جاتا ہے. یفعلو یا یفعلو یا یفعلو نہیں آ جاتا، صرف یفعلو آ جاتا ہے بس. ان شارٹ اب رکھے تھا یاد. فعل یفعلو، فعل یفعلو، یا فعل یف. ایسا نا مطلب فعل فعل فعلا، یفعلو 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 یفعلو، پھر فعل یفعلو. تھا نا سر یہ چیز؟ یہ بہت ہی زیادہ آسان تھا انشاءاللہ ہمارے لیے.